TV getba it pusumbeni yamba anne utu wende yar mora kiba wakatu tidna li wersin wilgi yamba it singda men wilgi yamba ti bunda ton kiba ya point région du centre à Karimbisa to damba o man obsandar pakoba seka octobre ki ham pila tabo o pama parbo arzuma son lura woro tenga pora rahmata tore labzinia alarm taba en son butotore Karimbisa fa gilikapi lable manzersa zules nisi Karimbisa sampam ronda yumda koronga pongwa lable larma taba wani yelti butotore bamsana larm taba karangili anti sertaba sekasanga son tourno wata biru totom pama birange zambilongo to werso wilgidu Karanga nan ken da Burkina Faso kama mahla poron watala zules wasan serda renso te tenga taw dam lik na ken songo anan to pam zini Israël région lamba fa gil kepe porin région du centre absent zinden nan son sa wilga metia san na yilen to pam yelti mbuto to les zules sombe karanga zigi région du centre pora bitkel ramatin widrago yam yem tinisal hambe tum porin dalam tiam wa tiri al henge yam singa yum kateka alika so songo toran dem same den ya tum kan zugu la koronga taw dam nyataba yitubna ziname lebrange no ken buru labna ndike nki koronga pour ta nafi anaf kama la naf kar sam dama tibunga ni sal han tumne la katar bangre fumda ka twen ken tori son rapport wa yi son rabuto to lepsen son se sin ken Karimbisa karsam damba rotan ton lemse lebre men le passé Karimbisa san karam da bebeton pam karanga yondo labra karam da biyen karame et kelen pane Martin widrago goma fa goma karsam damba yelle goma Karimbisa yelle goma tum teri yelle goma karondot yelle ne wa zina opanyak bumwa yemramba ya hana yele ti tuma ton ken wala han serde ti koronga metal nyon tal nafa ti fo me ha to karma mental wala diplôme bi diplôme tun yi sababu man ko vi mala hara ken koronga bala wen ken koronga etsan antia tizini sakaboto na senken koronga zinigwa yi octobre ki wora sampila tabo apila nasi ne pila nu labsanton zini se Burkina Faso région lamba fa gil kepe porin la ko ni sinebni sin de ben ron ko sa abana kumsa la fa gil kepe andi kama baksa ya ni novembre ki wora sampila ni anato ntaka sampisi babsana mana vena ataki ti ya région lamba fa gil kepe sana taba daran kanga il ket pada koronga ponguligi yamba ti plateau central la plateau région du centre lour pouré at plateau central la Karimbisa to dami bami mana seka yi octobre ki wala pila tabon terantara pila nu la bami senzina oblarma me dikno butotore yelti mi bamse nyende ti sombongome Karimbisa koronga pouré nan terankenga seka sanga santo no wata bitkelem pam vene man pasi Yarahma tabtore la plateau central la to damba singit koronga yella sertaba en ziningis Burkina Faso Karimbisa koronga o wilga mituranda yonda koronga parik sortir ninga senda somandika bala zungulga yikateka Oule wilga miti région du plateau central la tonga kalma kitam ti Karimbisa sanda koronga pa bahari renki te sawana mbasi sinim pam do bangar sebr kaseta sonra pawoyi renda yinga bisan lam tab zin wutonoa obri kanwe butotore Bam Senangalre, na yilenton son région du plateau central à Karimbisa, koronga wenge. Bidikilera Pascal Kabori, bam si la région du plateau central à Karimbi bonra torsoba. Yala ya wusgo. Enkene Karimbis nenge yalbebe. Enkene Karsanam nenge yalbebe. Enkene ton gonti administration pédagogue la ma. Yala ya zin kateka. Go ne rametara a yil pakarbeni. Donc yala na tabotoa dila ton zina rahmat haba mbali yala fagili ndiken gese ya no ken bola ton na ndike ti sanwa bibio assise régional quinza nam basa ni assise national namba so balen gese nandika no kenre mbonti pacte national fana umil kame yehninga yemre ton nandika sobugo en ton fa yembre nataba na yilentik ton koronga yi soma plateau central la koronga to damsen leben zinda wilgami te luna koronga apa songr Karimbisa sanwayi tuma bob weni
aren kitu wilgdi tubna malgan li malga yelkanga na ila tikan bisa ton siala meng soma tub san wayi bob ton tal bangar sebr kasetu hanna son Burkina Faso yirira wenge la fa mesi milketin kila Pascal Kabouri signa région du plateau central la karmbi bon la tor soba nimbi da fa ni ngapto tinana taba mboton kornga no ken songo na ile ndi kornga toronta nimbi da fa rabo la tan nimbi da fa yam ton wan likin gesa mikti sa ne ton kornga zingi tumna han tumna ya soma la mbebe kama san wa sek talab mangal kaset seba ab ka twendi ka nuwa en tume ti te pere ti ton gesi sane woto inda na taba net fa wa ne tongo ti tarse ngese ina mana wana ti kama ha e top kalama na yi be mikte bangal zini bebe banko mo tarame twendi ka banko men libranden nutuma titu yeme bieme Karmbisa to dam sembe région du plateau central la obsinzini nge sab wilgami ti yelbu to mbe to son mandike na yelen to son kama koronga wenge sa ni région du plateau central la sebgunda sekanga kelen kitame de bam lam taba nzinngolo sebri bangna kinni ninga bam sanawarike karonga sek kasanga Burkina Faso visa na sa fa sanwa te bam ton tal kwesen zeke masa wilgami te bam serla rob menga seke ngunde sek kasanga Burkina Faso visa na sa fa san serna na wata na yelen to son Karmbisa to koronga yinera irita koronga po masa wilgiyamba tishin tenga to damba arab po Burkina Faso kun kasanga to brere nsongo nimbuida ya biru beda san suide koramba sa fen na ila to tonre son nimbuida to piernusi servetsi lase la yela tarmi ya shi tenga norehda ba muktore andika kuna auto na ko Burkina Faso min singeta zutab kuna yella te da fa gilka pi sankangili wilga miti ya sin yiton sefawa million ko sopui labri kotone na son ton tenga wen mazur sambe temse yibani tapsuka bidikelen wudu toton pam venma ti atontom nantara amikel tuguri ya ba mzinbi la ya Béranger Zambelongo na werson lutondo damba ketin kyang da taw ne nimba zwe tum na sen ken ni ni sa sun zwe mbasbiya sun to ni tan so so sanwe bwenwa Burkina Faso ka ne nyo ko kitame ti nabi son sin yid milwa yemel tuska bara zwe yi mbasbzar se sen ken ni tan so so sanwe bwenye la kuna shinteng taw dam sen dik watas Burkina Faso ka no ya ko maning zni si simbonde ti réservoir doa tantramba serviette ramba musique damba aliban passé te da taba Hélène Marie Laurence Silibud si minsi ninga singeta zutab kunga yelle mwini gdeb sinoro ni kun kainsa ya siti dunda to ya sugno kasanga nan kotondo titono zorama chinois gouvernement chinois wame nan songtono na ngese ton na ngese tondo zwetaba nem ni sibenzete terrorisme zinga ton nim tup sonra wogame ti ton gouvernement tar to ti ton mim ti ton gouvernement loko ka wusuri ti ton ne ti zora mo watan na song tondo pipi obrakan wani mui na song ti a ministère de l'agriculture ndik mo ti runa ti wani matériel non vivre il tam yana nim ko mazinge ya ligitin taton sefo million ko busopwe le pila yemre la shinteng taw dam sindikan date da na wasonge ne ni sasun zwe mbasbiya sun tu ni tan so so sanwe bwegwa la ya bumbu mentininga singeta zutab kunga yelle sampia halwuso Hélène Marie Laurence Ilbudo winiga meti kun kanga ayabum sinna songe bil forin nimba masimbe raba porwa no kender la ton dikin nan pui no kender ko ngala ton nan dikin nan pui ni neba bangti ka ton mengen dikren puto to puta ka yare ya nan gese zini ngan to chen pipi zini ngan ne ban datin yida ya siti ne ta ban yeto patare la mpatara me be tara sorry donc ya sor ko ngala ton nan dike ti pui ba ton ta ne ba fa la pui ba ta ton ta zini ngam ena la man pour ne ba barka la bieto mimti ne ba sura mi yikdame ya normal la bank ti ton bewa ya nan tum ko ni buira
uta kiugala sin pila ni wasan lora ade shin teng to dam da zuendika muy ton na mane tusa anuoto ni ankon to song ne ni sa sun zuen basbi yasin tu ni tan so so tsanwe bwenwa sampa yir kiu me woto ni shin teng taw dam leben wakon coronavirus ti borodma Burkina Faso lam to borone ba tsina yilen to blagam taban so ne coronavirus bara la ti borodum kaise ayabum sintaton sefa wa miliara yemri Lihilamba kombibisa sul ningo sin geta la fio yele to bo nanti AGMP BF kwe ni nasaranda oblugula alqur'ana sibra koronga wastaba sandikni septembre kula hampila yemre antirambase apila ayibu sanlora la re lor pore oblika kun kasanga onkon sunduip tora ti sibra octobre kula hampila ayob sanlora la yi kombibisa pihinula yibu zin wastaba point la songa mbasi ya pila yopwe mpam kuna birudu toto mpam venma ne amivalia Naura yibe so botonle la souling yul sen sac de association des jeunes musulmans pour la paix kwa AGMPBF ramba sinton le le vigli sen kene kurkana sibel koron warso le le bana tombanga asin ya soba suleman wodi dawo sin ya sul le tawol soba wuliga meti ya bum sen serda atibam vigil tum kan botonde tibale ay bum sen na songe ti le lo mbu sorno la fa gil kepet tombanga kurhana koron yondo ne han karam qur'ana pipi anambanga wende basa wena men yelame ti a'rifuni qabla an ta'buduni bangi ma wende la yon tuma wende fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni yam han kami ma wende yam nan tuma wena monwana donc mir fa siadam banga qur'ana yon tunwe wende kale fa han kami qur'ana nan tunwende ya tuwo ton organiser la men na kon kama priramba encourage ba to modone qur'ana korongo mesen kelni sababu ti wasan tara boton la top ton ndike kom pugulin kin sa sukam la suleman wera wuliga meti bam san nambalan ton ya kanibni sun moto san ya nen koronga jiwa at payina naye la baso zanga awan ton me puro yi pila tabo donc nani ropa donc fan yi kan kalm bise pihnu la yibu la ton singa concours menga le 11 septembre le 11 septembre cassé et on dit que le 12 septembre en base la y pour me wa mikam te kalambisa wa execo wa prema wanka wa sirataba to libre nan le borare nan libre bonus bo prema sirataba nan libre les man bam concours nyak meilleur dama Etsan antiya ti a nebam pisnula yibu en 15 septembre warsentar kan porin la warsentar aboton le yesa baban kite ne pila yo pele ba kulu bizar Sénégal butel ramba machine 7C widi monte la silfantre Venema ya tontum nta habiranje zambelungu anda kwantado idi tabe masahu ligriam nambasi tilikol ning singeta kibaya kuna yela to boni nasan kwe ti istika opu sab karim business sna sab tumde sakoronga zamsar tumda to boni nasan ti stagiaire damba wena tasi la yi arzuma octobre kura pila nu son lora wado tenga bora ya karam bis sna zamsar tumde son singik kwabra la piga laba gelin yiro tone kelem pama avivalia to to hadam passé Nidik panga adia woto ni la soyure karimbi se yiba vuk pista la table sobab sambonde ti 33e promotion wa école kasan ninga sindiki da bangre bu totore en taset kibe kitbab sambon kwe ti istika abson ya bam kwa le piga istik sindike bangre bu totor sinkier kibe kisunga wenge en tas ba Burkina Faso kane tum da banyo kodora sinya Idrissa Nassa Coris Holding tor soba kelame indik sarlo bu totore en tas nimbamba tuma wenge ala ni mning hijitiblu nawa to moro to san nan communiquer sida communiquer yelninga hambe bewa san wum kibare be vs mbanga fonre la be oren dikanta zamana la gumsu benga ne internet ala réseaux sociaux lamba yelninga hambe be lundo nawa to san wana ndikil kan ta ne ba ne réseaux sociaux lamba be vérifier la me kam to vérifier la mbanga tia yel sida ni ba makoronga yisoma ti bala pa makoba pon kwabra laya bangal sinkede kibe kisonga we ngap sombonde ti journalisme communicateur damba en liban passé technicien ba nebnis be sin yitba noresa kella men kenge tumda banyo kodra winig bati saglas nisbab sindike en tasba ma apalui muktubrinye bamna kelle nidiga panga ti
tumni si fa gilli ebsin dikan dolor bama toron pam pitisgu idrissa nasa sinya tum da banyo kodra kelen wuni deb sinoro ya même di promotion ko ngaya promotion pitan la tab soba la de institution bewa ayuma ko se wozo depuis 1974 donc wakat fa abi de promotion lamba son gouvernement ne entreprise mané kwesa tasro na ine tini vida ton wume la ton bang soma bang bumni ngam pa da fangili donc on pour istik to dama ne tumni ngam tum kawa forme ne ba forme songo to san yibi ten communication ma son zamana ram fangili to ton pam information soma mintin ninga sinjete kibe yelle sinzindi tum kanga pora kella men woni gibsinoro ne tum da na kendal sinya saba relogol pore a pera nemni se fangili sindik bangara en tas kalimbi kansawa tisuka nga son kod solte ti kalimbi se yita kelle yi sababo ti tum da banyo kodra kelle indik kunubu totore en tas nebni sibab sambonde ti major de promotion wa bum sinan kelle en keng nebni sibab sinkete benen wa kelra ti minni dik banga ab koronga wenge Adam Sambisi kele ani kibar kanga alla da pardon mora kibe film se pusi fagil kapi tom ba fagil kapi tout le ni mam kwesi te na le lamta ban ko na ba won bureau kibar simbe ti le carré liwa